Mag-apil tag a day in my life. Charis. A day in my life. Bitaw guys, mag-eskwela ta ani guys, naani nga side guys, mag-eskwela ta sa atong kugulingon para naatay maabot sa atong kinabuhi. Bisag tiguang na ta guys, mag-eskwela gyapon ta guys, kawa ta kabalo sa panahon guys. Basin di ay og makatrabaho ta og wa ta kabalo basin og kita bakang mawalas kalibutan og atong partner baka mawalas kalibutan simba ko lang. At least andam ta. Nya di pa man sad ta ugod-ugod guys nga di pa nato makaya. Kaya pa man sad nato mo eskwela kung kaya pa gyud. Labi na to mga batan-on pa. Eskwela gid mo kay ngano dili ra ba gid agadawat ang Pilipinas kung way nahuman. Lugosa ganig pakatrabaho ang nay nahuman unsa na lang ang walay nahuman. Then lahi ra gid kung naay nahuman sada pud imong makuha nga trabaho kay pwede ka makapili kay imo man ang gieskwilahan. Unya kung wala ta nag-eskwela kung hindi ta makapili og trabaho muna kung tama gid ang gingon nga kung imong haguan pwede ka maka-request og kuan unsa imong gusto nga trabaho kay imo man ang gihaguan nga imo man ang gieskwelahan nga pila ka tuig nga imong gitun-an nga para makakuha kag nindot nga trabaho. Diri na ta dapit nga side guys, nag-study ta kay depends na ni namo guys. Muni nga kanang maglig-on kita sa atong kaugalingon nga kaya gid nato. Pero ako yung gina-encourage ang mga batan-on katong nangaminyo na, nangaburusan. Ayaw mo pagwalag paglaom, padayon mo pag-eskwela. Kung napa inyong mama magpa-eskwela, magsuporta. Kung kaya nimo nga mo eskwela, eskwela. Kay labi na karon libre ang eskwelahan, libre di na para sa una nga magbayad pa og tuition tungod di Duterte na libre ta sa tuition. Di lang gud nato una-unaon ang kakapoy mahuman ra lagi ta basta di mo undang human ra gid ta dani. Mao nang ato gina siyang timan-an ang atong gisulti sa atong inahan nga maghuman og eskwela.